aywa bi ambalmaw ala tan ne ko faka barkada ambanga émission kenaka ne aninga cheikh ñarek mana mo cheikh ko cheikh ko faqirullah aywa ala kan be sababa ma donc faqirullah ambi anga émission kenaka nurun ala darb question et réponse inshallah taala donc halisa angu walanda bili de kono no yi tagyiru ya don shagir bora ka kuma tagyiru nga ko sebe mais tagyiru ni koro chaman bala bi fen chaman di hada madima donc halisa ambe tagyiru ndi kono nana halisa mitani o walanda sanu mandi kadaka hada madin yere ala ti sika sura abada bita soro ika damina yere fen yenama yere damina shimanye bulu mais ni inna nakana do tagyiru ka changement konnana ibina yelema ka sika ke ala jo nyumanye ka se ki labanye ki kuna dia ki timanya foka ti salama donc wala anya na jati mine fen chama ba kono an kuma no chama kan shegda na no qur'ana yayo kana na daliyo chama me bita amina kuma minka oye hada madin ira ka jien la tika tabulu bita wi ka jagobola bara budabola fen chama obi soro konna inshallah donc ada madin ira ni fen soro e donc anyene ibulu ikanga changement do ala way manga changement do ala wol may kanga recherche kala ka nyini wa ka famuyali ni naiwa parce que baro bara ni bike ka akura ya hein ko parce que ibadon tangue changement bi hada madi bi évoluer ka ta fedi bi tanya de soro bi yele mais baro bara ne ya kete ko fa ko nya soroti ki sigi ki budo fla day sigate na la ma fare ka dongin ndoro ibiti yara soro duguma na donc ibi jigin ala kan ki shama ya rabbi donc cheikh amina micro di meka donc a fodi blan lamen bawla bi iznillah subhanahu wa ta'ala bi adamna ka Allah ta'ala fa alhamdulillahi rabbil alamin والشكر الجزيل لله على كل نعمه الظاهرة والباطنة تلمون بكان كدين نشرين الصبي كالون كلا ونين دونغو دون كما الدكتور دما كلوفنا يولي لون كلا بامنو وبسك مالي كنا ولو حالي عرب جمنا وكان كلو دما ويلي ككما تيالا على بجمنا نيانا يا بجمنا تاني كما كان كدي مامنو ما أوكالون jamana nyemo ka joro kumala ka kuma korosi ka journaliste korosi ka karamo korosi ka kuma kala be korosi kuma be jamana jo be jamana ti iko taghyir han segna koroma ka chaya taghyir koray jumanye kana an kunna ka bonere ken ba fa kan nyire yelema ba fa kan nyire yelema ye façon fulaye nchoya mai manam brudu kokula atenya et puis mbe kofe maseka na fulo soro maseka bunya soro mbe placer munu nofe mbe here munu nofe nte kanka si soro donc ko tinyalen don wala matnya na maken sawi wala nka ko kanyi ma mba fa ka chacho wala min kanyi katimi woka ni bede taghyiri nka ko manyi mba fa kadla o bien nka ko kanyi memba fa akatimo ka kanya katimi biminka ni bede taghyiri nindi kanga ke harama dembe hamina ko dongo don mba fa kanyira yelama nka dunia ko dlana me la har ko toray la har ko esko dlana na so nga duna dlana ni ala che fana don esko fana dlana wa ni ala che dlani wodi ka gela bele jelenye donc mba essayer kanyira changer munde be mo yelama ka bu chugo dola kata chugo dola anko dunia ire secret yodi hali farajo be sanu yelema nodi o be denye de taka yelema yelema libe kere femi mbala no batinya ka otwala atenya o fenye munde ko bwala aflana o de fin du monde ya je no tuntala ko fe nati no fe mi no donala aba yelema aba dlan ko fe faraka minka kan ka boala ko long minka kan ka faraka ko long monde secret de ne ko kar sa yelemara fo be de bari ban le gangan a yelemara a secret de ne akan ka min bo ayere la ko boala anda be so masisa fen manyaje no kakan kakala ayo olu dibe wele ko tagyiru Allahu akbar
donc lahaliya dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko awamilu najahil amali mɔgɔ ka baaraw ka ɲɛ a bolo n'a y'i bolo don ko ko la k'a ɲɛ n'a bolo mais nin don in n'a y'a bolo don ko ko la a tɛ ɲɛ a bolo wa min ta tɛ ɲɛ a bolo mun na a tɛ ɲɛ a bolo a ma sira in karan a bɛ ɲɛ a bolo sira min na a ma karan kuma tɛ k'a baara kɛ fɛn don hali n'i y'a baara kɛ n'i t'a lɔn a bɛ kɛ lebuya ko la ɔ min fana mako dilanna i b'a sɔrɔ min b'a to a mako bɛ dilan a y'o karan a tilala k'a baara kɛ nin de ye kuma ye donc pour que mɔgɔninfin yɛrɛ ka taa ɲɛ waati bɛɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ jugu bɛɛ ka malo mɔgɔ kana fɔ don o don i bɛ girin don o don karisa o donna ta o bɛ n contour la o tɛ n fɛ non 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 min ka jugu jugu ma fɛn bɛɛ ye i bɛ kan ka yɛlɛ a ɲɛkɔrɔ don o don o b'a faga de e ka kuma in dabila bani a bɛ fɛn bɛɛ fɔ la a bɛ fɛn bɛɛ kɛ la karisa bɛ n contour la a bɛ n hasidiya la n'a fɔra an ka taa o fɔ a ka jugu koyi ne ko karisa bɛ n contour la parce que n ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ n'a sɔrɔ a fana t'i ka dɔ fana bɛ o fana ye danfɛn dɔ la a fana b'a fɔ k'e fana b'ale contour la e fana bɛ hali hasidiya dɔ la e ko mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ hasidiya yɛrɛ mɔgɔbaw la fɛn dɔw la i b'a sɔrɔ a fana ye danfɛn dɔ la ne yɛrɛ fana ko e bɛ hasidiya dɔ o tuma a bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛlɛw ye an b'an si kɛ kɛlɛw la quoi hasidiya mun yɛrɛ man ka bɔ mɔgɔ ma da kɔnɔ abada maa si tɛ kɛ mɔgɔba ye ko dɔ tɛ hasidiya juguya bɛ hasidiya bɛ président nɔfɛ o ka ban bɛɛ mais olu tɛ mankan na don o don mɛ nɔfɛ dɛ o bɛ o nana kuma t'an karamɔgɔ ala ka limaniya d'an ma non ala ka limaniya d'an ma a tɛ bɛn hey kullu dhi ni'matin mahsudun nematigi wo nematigi dɔ b'i contour la fira si t'o la ne ko k'e bɛ t'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o bɛ n contour la o donna i b'i si kɛ kɛlɛ de la e ka kɛlɛ tɛ ban fo ka taa dunan wuli parce que i bɛ fɛn min nɔfɛ k'i bɛ o kɛ mankan ye o se ka ban o ala kɛra hasidiyara mais a m'i si kɛ don o don karisa o bɛ hasidiya la a bɛ tan o mɔgɔba fɛn fɛn n'o bɛ dunan kɔnɔ hasidiya b'a bɛɛ nɔfɛ mais i t'a si ye k'o bɛ mankan na o bɛ hasidiya la o bɛ n contour yara an yɛrɛ filɛ bi an ɲɛ kɛra ka se degré min na an b'a fɔ jɔn ma k'i bɛ hasidiya la a bɛ se ka kɛ dɔ ma hasidiya la parce que lɔnni fana ye fɛn lɔnni de ye fɛnba yɛrɛ nafolotigiw bɛ ɲɔgɔn dan nafoloko la mais lɔnnikɛlaw bɛ ɲɔgɔn dan lɔnni la mais ne ko ayiwa ala ye lɔnni d'e ma e b'a fɔ bɛɛ bɛ hasidiya la mankan bɛ ban wa a fana b'a ta fɔ e fana b'i ta fɔ a bɛ to kuma jaabi in la fo kɛlɛ bɛ kɛ ka jamana labɔ pewu ala k'an kisi a ma donc sisan baara o bɛ nɔfɛ o de donna ta u ye nin kɛ na u ye nin dabali u taara yen fɛ hasidi non 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 nin bɛɛ jɔ an k'ala ɲininka ala ko wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun baara kɛ dɔrɔn mɔgɔw tulo b'i la o bɛɛ ɲɛ b'i la mɔgɔ ye sɛbɛtigi ye hakilimaw ɲɛ b'i la mɔgɔ min ye ɲɛtigi ye hakilimaw tulo b'i la mɔgɔ lɔnni b'i la hakilimaw tulo bɛ k'i la mɔgɔ i ka kuma bɛ taa ala ko la hakilimaw tulo b'i la mɔgɔ i ka kuma bɛ taa i yɛrɛ ka intérêt la mɔgɔ hakilimaw bɛ bɛɛ juger la i kɔfɛ bɛɛ an ka tilen dɔrɔn a banna ɔ hadamaden lahaliya jumɛn de bɛ n'o kan ka k'i la wasa i ka yɛlɛ don o don seyira hasidi fagali i k'a faamu hasidi non 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 e ka yɛlɛnba n'a ɲɛkɔrɔ don o don a tɛ sunɔgɔ i ka to ka changer a ko i bɛ bise bijɛ de kɛ k'a sɔgɔ don o don k'a sɔrɔ i tɛ kuma la e bɛ baara de la e b'a la dɔ bɛ hasila mais i ka mɔgɔ t'o la i bɛ kan ka taa ɲɛ don o don i bɛ taali ɲɛ kɛ ɲɛ dɛ o de bɛ ale bana a bɛ sunɔgɔ a tɛ sunɔgɔ a tɛ sunɔgɔ o ka fisa i k'a fɔ k'i b'a nɛni de i bɛ hasila de i bɛ n contour la non 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 i bɛ dibi i bɛ taa nama fana bɛ dɔ f'i ma o a bɛ dɔ fɔ an tɛ kelen fɔ ko alhimmatul aliya alhimmatul aliya i mana kɛ mɔgɔ min jogo i ka jigin jugura ka dɔgɔ dɛ Allahu akbar alhimmatul aliya himmatul aliya i b'o dɔn ne hami ka bon hami ka bon kɔrɔ ye jumɛn ye ni bɛ kobaw de kan n tɛ ko dɔgɔma n'an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne t'o cɛ ye n b'a fɛ kɛ mɔgɔ de n tɛ ko dɔgɔmani ɲini n hami ka bon n b'a fɛ ka ko belebelew de kɛ min duniya bɛɛ b'a ye wala n ka jamana i ma duna bɛɛ ka ye wala jamana bɛɛ ka ye an tɛ an bɛ nin kunna de an kana kɔrɔti ko ye an kana teriya fɛ hali n'an ye san kelen kɛ ni société kɔnɔ nin de bɛ jamanaden nafa bɛɛ balo de bɛ na nafa ye kɛlɛ t'a la lagosili t'a la i bɛ n contour la i tɛ n contour la i donna tan aw donna o si tɛ ale la o kuma fɔ dɔrɔn mɔgɔw yɛrɛ b'a ye k'a fɔ tiɲɛ la nin bɛ kan k'an nafa an ka vie kɔnɔ a b'an ka dunan dilan a b'an ka lahara dilan a b'an dusu bɔ an ka kɛ cɛw ye an ka jamana jɔ an k'an ka diinɛ jɔ an k'an ka lu jɔ an tɔgɔ ka bɔ an ka kɛ mɔgɔ
ba duna kono an kana sake sakafu ye wajuli ndafuma yo dronde yo ala himmatul aliya hi ye cheba o cheba dunya kono ka to be fambe nin kumbala Allahu akbar al himmatul aliya hi himma koro ye ni be fɛn minnu ka dɔgɔman t'a la ni be fɛn minnu b'a fɛ ka fɛn minnu sɔrɔ fɛn dɔgɔmani t'a la wa fɛn fana a buɲana cogo cogo n dalen b'a la n b'a sɔrɔ parce que n b'a sɔrɔ ni lɔnni min ye ani puissance min ye ani cɛsiri min ye n b'a bɛɛ kɛ n bɛ lagafiya kɛ ni haramuya de fɔlɔ donc do temi yɛrɛ fin fa dɔn na m'a fɔ temi ye haramu ye temi bɛ taa kɛ ni hami ka bon ni sɛnɛ ka dama temi i bɛ se ka temi k'i lagafiya dɔɔni mais a ye sɔgɔma a y'a wuli wula fɛ a y'a min dɔɔni mana wuli dɔrɔn a bɛ taa kɛ baro de la hami tɛ e la min b'e taa ɲɛ n bɛ se ka mun kɛ bi ni n bɛ se k'a to yen ni tile ka bi n bɛ fɛnba dɔ sɔrɔ n ka ɲinifɛnw filɛ nin ye n b'u sɔrɔ cogo di ɲinifɛn bɛɛ bɛɛ la o exemple ne yɛrɛ Yakubu Dukure ne ka ɲinifɛn belebeleba o de ye ni ala cɛ n bɛ ala kɛ seere ye ala ka diɲɛ sɔrɔli ye n b'o fɔ ala ye su ni tile ye n b'a fɔ ala n bɛ sɛgɛn fɛn fɛn na n bɛ ɲani fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ fɔla n ma n y'a bɛɛ kun fɛn fɛn mana fɔ n ma i k'a yɛlɛma ka kɛ diɲɛ sɔrɔli dili ma ye kojugu min bɛ k'an na ne ka hɛrɛ de b'a la dɛ n b'o f'i ye dɛ i y'a na gosi dɔrɔn i ye kojugu faamu ma dɔrɔn o ala b'o yɛlɛma ko kɛ n bɛ fɛn min ɲini a b'o di yan n'i sabarila dɛ o de y'a to fɛn bɛɛ k'i la kana miiri ko kojugu de kɛr'i la n'a la kojugu dɔw bɛ k'i la i bɛ fɛn min yɛrɛ ɲini ala fɛ walasa ala k'o de d'i ma voilà bon ala k'a fɔ dɔrɔn ka jɔn ni fulan Ibrahim Dukure ou bien Gogo Cham ne Allahu Ta'ala ɲɛ ka diɲɛ d'i ma bi n'i garanti ka bɔ n ka funu ma n tɛ funi kɔrɔ abada hali n'i ye funu ko kɛ n ɲafari ma Allahu akbar ala ay sayida mun kadi ala kan bo nin kadi ka timal jana do ne wallahi nin ka diɲɛ di ma ala kira sallallahu aka jihadu do ganna ka ganka ban aka sahaba do Abubakar do wa Umar do wa atara ka nafolo cɛ kana ala kira ko bi timinin ko foyi te tɔɔrɔ tuguni o kɔrɔ ye fɛn fɛn kɛ ni ala sɔnna ne diɲɛna ala yɛrɛ jɔnna i ye min kɛ nin ye tan o kɔrɔ ye o ye garanti façon dɔ de ye i la ka sunɔgɔ donc a changera a changement kɛ changement de do changement de la sama mawdu bɛ changement de kan o ni hami tɛ maa min na ka changement don a la ka hami don a la an bɛ exemple di ko ye mɔgɔ min hami ka dɔgɔ o exemple maa min hami ka bon o exemple an tɛ bɔ yan bi de a bɛ se ka kɛ an bɛ caman kɛ nin yɛrɛ de kan bi inchallah i ye mɔgɔ ba fɛn fɛn diinɛ kɔnɔ a hami de ka bon n tɛ dɔgɔmani na non n t'a fɛ ka to kɔ n t'a fɛ sa ka bɔ ko cogo di ka bɔ fu safu ye bɔ fu safu de sa dɛ i sara mɔgɔ si m'i tɔgɔ mɛn Mali kɔnɔ yan ayi Mali yɛrɛ tɛ i bɛ Bamakɔ min kɔnɔ maa si m'i tɔgɔ mɛn ayi o yɛrɛ tɛ hali i bɛ quartier min kɔnɔ dɔw yɛrɛ t'i lɔn ayi o yɛrɛ tɛ dɛ hali i sigiɲɔgɔn dɔw t'i lɔn ni min b'i lɔn tu an tigɛlen b'a la o m'i lɔn ni foyi ye fugariya kɔ hali ka sa a ka fisa o ye kun da himmatin aliya an filɛ kuma dilan ne de mɔgɔ ba o mɔgɔ ba n'a bɛ dunan kɔnɔ a bɛɛ de ye mɔgɔ a ka hami bonyana o de y'a bonya hami dɔgɔyara i bɛ dɔgɔya i bonya hakɛ o y'i ka hami hakɛ de ye ala kadiri himmatika na'rifu qadraka ala donc hami sano hami dɔgɔman ye mun ye a kumaba ye jumɛn ye exemple di ala muso dɔ lafa b'a bolo don o don ayiwa takulaw b'a sanfɛ ale bɛ tile ka yaala quartier kɔnɔ takula santa filɛ sayida n'a ye bi naani sɔrɔ don min na ale b'a fɔ k'ale ka bi de diyara ka don bɛɛ ye n'a ye bi naani sɔrɔ bi naani dɔrɔn kɔni bi naani dɔrɔn takula de b'a bolo ko dɔrɔmɛ fila a bɛ yaala ka taa dugu fan bɛɛ fɛ aw tɛ takula san n'a ye bi naani wala bi wɔɔrɔ sɔrɔ don min na o don ye ale ka don min dira ka don bɛɛ ye tiɲɛ don a ɲɛna o a ɲɛna dɛ a fana tiɲɛ don dɛ tiɲɛ don dɛ a ɲɛna nka a hami ka bon wa a hami ma bon an bɛ yɔrɔ min ma ale t'o la hali mɔgɔ fɛ bi naani sɔrɔli kɛ i nisɔndiya o tɛ anw ye ayi o tɛ anw ye a kan ka jija ala k'an kisi o ma a ka ta fɛnkɛ de ka taa
ma shi kana be bi na ni na yo na ki bonya sa una ai no hami ka boma ni hami ka bo hali wa ke met me be jama avec oui wa ke me be jama ni hami ka be bo jama ni hami bu ina tuma de million to be ka ba million wa so hami ka ibe jo be la jelema ibe jama al himmatul aliyya الهمة العالية أنا من بين نصر كو بديارة دو بارا دورا ناي كما سورة توني دونغو دون علي كاو دون ديارة أكا ناسو سورة لفنا بس كا أكا أبي بيأكل هاليا ماو سيباتي علي أكا دمبا سيباتوي دمبا رمكو بيبي هل نيه كما سورة بي أنكا بديارة ويرا تشويا جينين دون كاسو دغريلا ومنا تشيني سورة ويو كافيم بلي بلي دي ما هو همي كابوا همي مامو nunu beke ni tele bu fana ide ala de harama dunda do sete doye sobe doye man ko sete minye e ka hamide ka bunya ka fo ala e ne da sete nye memba fe ye sete ba bu ndan ba fe ku dande anyo example diyan yalo shi auti mashibla ali yani ala kirate shi abinya bo mo fe katim dolo ma bekan ala kiratim nin kofe ala kiratim nin kofe ya famu woy alidi kafo be ibe nyabo ka ke ibrahima ye wala ka nyabo ka ke isa ye wala ka nyabo ka ke muhammad aywa nuhu ye wala ka nyabo ka ke aywa jonye tuguni mo bamu be duna kono ni duna be yuto fo ay shi akin be femin ka bo abolo ne la ka ke aliye chede ye adenyi ni ga nyo fo katimia ya fo ke ba fa ke jonye ako banne ken ko mi to be fampe fa to be fambe akase anobe fambe parce que mo yi no da yim gaduna kono e nani man no fuike alhamdulillah halam flaka so mo ay doke bili bete doewa ibe ko do de ibe no do de keduna kono mo ka yesa ibila mo ga de ka fo ako sa na ku sa na fu sa ko o de kana ke fi no do de ka ye anofle hal na sara anoy be kuma ko fe je ka ke je ye fugariya dabla be muso cira dongo baro gansan nan ayi ani geren zigula geren kuntan femi fuka tisa ite tanya ala bwa kene kan femi ka juga be we jenyo na kasilendi udu ala kan shama ya rabbi mo hamika bu iba soro a jenyo fladu a jenyo mi nyale dampion ate tugo mo shiko fu ma mi ale dampion a nyabole be ma mi fe ka fo mo ba don aka ko be kanyi aka harjiga wo aka lonni wo a hami wo abe kan ka flaw dan su nitle ibo doronde abode ka teri Allahu akbar ima aka dan wala ka ke nyonye na mo soro a nyon mais ikafsa mami ko kiteriye e ala mami jigene be ko kiteriye fo ka tise teyele parce que dongo di be teri jugota doni bata ala be te secrétaire amion abe secrétaire abe to ka dima akis abidu ala était docteur ale be docteur dongo abidu ala ala wala kra muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayo defo ala akoma qui teri choisi fallait yanzur ahadukum man yukhalilu المرء على دين خليله كوني بافك مو لندن اجينيون فلباني سيري جونيون يجوني يعقوب دوكري جونيون يجوني karsa teru ye jonye ne ke ni ba fe ka zize dron e ka ta enquête ka teru ye jonye ne ya me docteur la don kana sika la be docteur wala be na mi halate me al mar'u ala kradiafo al mar'u harmadini ala dini khalilihi ijenyon be dine minka dine de tasrai abe tasra minka abe juko minka abe haliya minka ala dini khalilihi ko ere bodeta aw ka jenyon abe juikan abe juikan donc femin ka gelen bibi na be jonken trier Allahu akbar nefle cabinet terche Muhammad Keita siga sona fatura ngal alhamdulillah mbole siga sokana bomako ya aywa mi seraka ken teri kere lenye nimbalo seya de ban fara o bayla bay ni mo do manu nyabada est ce que be bayla lo mbado nga choroba alikum tkato ne kam moye bangi directeur na foletigu yere munu meta banki la wulu ka fo karsa te strofem na machila commerçant yere de bo fola koy o kan yere se katana atamina ko ye mo la wi aleti
haqqan ka fontere do bala bawtere anya yana ka kay tere yanga fitin ne bo kalam ambe e fana ya serewa awo kabine fitin ne bo kalam ko tan ka chogoroba de fi sigu kado segu bangi directeur segu ay directeur yake ba kalama ne ba do nga chogoroba ka mo nyena makunu ala jenyo shitene la mimbe ale bo jamana en kono bi numéro 1 donc mo jenyo flika juger wallahi do tugo do fana che ha lay do tugo do de e bayla bon mo ala kalimina al san ko rake min fatura o musu wati be abinna o ta fola ko bulumina wahabiya ha ne bolo jigina ye muhammad keita e bulumina e sigaso ne de muso fen furula demsen fen furuke ale de den faye sigaso be ba kalama ale fana den fen furula chemana musoman ne de den faye ale ye e ba ko sunna mo ne rafa sunna mo me aywa anye sufi yu ye bo ta sraw ba comme différence be mais mo to ma en flare ke leçon pour que mo be kala o ma dukre ni keita yewa ale ba bolo mina idukre ba bolo jigi aw ku ka teriya fla be chugo mina ibe meita nyon naye Allahu akbar a fatule aka mo yu mo bawde yan ya famu o ko anye sudi ma dukre we kasi don de ko tugu yere setigi bawde don Allahu akbar ala kanye sudi ma Allahu akbar donc hey kuma ko be kunte do wore yi ne ta fe an kana son fugariya ma fuka tisa lagafiya banyu an banyi man lagafiya kadinye wati ba kora mai few nta fe ka woshi an manyi amin e pinte majin ka baram sen do ka fana shi mai ashimai tuma de be guli tuma do la ka debata ka yordo de ka sokono tuma de be guli ka sokona be korosi ka muso korosi ay muru la do demso mena jogi bu telephone awlo de be fembe korosi fembe kanya fembe kay soye Cheikh Baye dutigi do rube ni shukura ubi yala du konna kala marma fon ni fengo ka be chede dutigi chede an shehu bara de kunu abi yala kala ni marma fendi fen ka soroka tabulu nda so yere himmatil aliya cheni ko ba ne ba fa ka e yere nyonde to be fambe ino be fambe to be fambe ne ke ne ba fa ka ke nyonde akunde naya amitila njigitigara eta feka ke mo wore fo ne nyon ko hami yere tela njige tigara ntungo na ibena kuma badore fo ne tungo na ibena fo iba feka ke ali yere de ne mi faye ne ba feka ali yere de Cheikh Baye hal dem sanin fitini min mukulunga keke dem sanin mukulunga tola mi ke fenye pando da ibado iba ya le ba fo ne flende ne bina barake ne basengena dem sanin ibado me fe bi dem buka kuma me ba bon basengena ne fe ka baraka ke dokotoro bay wala ka ken president wala ka ministry wallahi kabino kuma idma do ala ba ka kuma jabi mi sulaji kabino bon c'est ça ça est ce qu'il va kalma ka fo ba fe ka ke mo bay ba koro koro de balawo akoro fani akoro de ay bara bilibelew de ke o koro san fana mi da bara bilibelew de ka akoro be de ni Allahu akoro de ni ndete mbe fa ka kay ganzan wa ganzan bi kay de o koro ay bara bilibelew de ke mi nya to bo fambe anobe fambe wa ay fen ke bara la mbe na nyon ka akoro de membe kay ganzan te ka tori ma ka bara nyon ke aye bi shi kay te bi place la abada alhimma abilibele dugukolo ka mami hami ka dugukolo ma beye o joni Cheikh أعظم مهمة والرسول صلى الله عليه وسلم على كذا كوراجي هو كان على كذا إسوار كان كون يرن نفهم بلا ودي نيني شيء كلين نانا أكلين بي أفاتا كرو أباتا كرو يتيمة دو أنا جمانا سرو جمانا نيمو باو بيجو باتو دلا وتافك نيمام يطلع أبدا femere to ka fo min to ka jonu o tisoma abada anana kamna dogmani ma mo ya korosi muhammadur rasulullah anna chugudna kono mo ya korosi ni be ke mo ba façon do ye kabini dogma harma do be korosi le muso koroba bi korosi de e chokoroba bi korosi o hali teru bi korosi abe foma inayatu rabbaniyatun sabiqatun qabla takwin al-ubaydi الله وتين نويد وتين نويد أو ولود دو يكبرويه ما هو همينا كوبي متومادو على رفنا باني يردو كولا وفنا بي محمد كوتم بيتندي على كده دم سينما هل ناتلوكو كامتا فولي يرولا إيه وبجرين كتادرون يردو على كده بيسك دوني كابي ريبوزا بيسنكو
Allah a tɛ se ka taa courage bi bɔ fɔli yɔrɔ la donc yɔrɔ fana a se ka taa ala u y'a kɔrɔba a fana tun bɛ denmisɛnw cɛla de koyi i n'a fɔ an tun bɛ cogo min na korokara ne ko ban ka taa in fɛ dɔrɔn u bɛ girin ka taa a taatɔ dɔrɔn fɛn dɔ bɛ ale bɛ k'a bɛ nin reposer den dɔrɔn a bɛ sunɔgɔ hada huwa al-inayatu rabbaniya hada huwa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a juguw y'a kɔrɔsi kabini a dɔgɔmani ma ko nin kamalen ye aminu de an bɛ kuma surunya ka taa ka hami yɔrɔ la denmisɛnninya tuma an t'o ma sisan ka to san 40 surunyalen ale yɛrɛ sɔmina k'a fɔ ale t'a cogo la wala a nana ye a bɛ dugu kɔnɔna bɛ kan ka goya ye a bɛ wuli ka dugu bila i y'a faamu de tuma dɔ la ka taa fo kuru la a nana furu kɛ tuma min na an bɛ se ka taa o fan fɛ n'an ka mɛn nin bɛɛ fɔ an bɛ na mɛn sisan an b'a k'a ye furu kɛ tuma min na ala n'a ka hami bolo a ye Khadijatu furu o y'a ka hami fɔlɔ ye fɔlɔ muso darajabatigi setigibatigi a y'o de furu ni hami ka bon i bɛ muso fana furu i b'o jateminɛ fɔlɔ a kana kɛ muso ye min b'i nagasi muso dɔ bɛ yen a b'i ka ko nagasi fo ka t'i sa i tɛ yɛlɛ muso dɔ bɛ yen don o don a b'i dusu bɔ i k'i filanw da muso don o don a bɛ kuma i fɛ i bɛ mun sunɔgɔ la a b'a fɔ Khadijatu ma balo sebe k'a di ma dugu kɔnɔna man di n ye n bɛ yafa ɲini fɛ n bɛ taa tile dama tile Khadijatu bɛ fɛnw dilan k'a d'a ma a bɛ dugu bila kuru dɔ bɛ yen nɔ a ka jan fɛn fɛn ye mɛtiri dama ye a bɛ taa o la ala kɛra bɛ taama wururu kuru ni anw yɛlɛn'a la Gaaru Hira ye kuru de don ne yɛlɛn'a la don min na fo ka taa san tɛ ɲinɛ a kɔ n ma yɛlɛ kuru kan min ka jan k'a bɔ fɛn fɛn ye heure kelen ye taa ka segin an y'o k'a la taa to ɲɛ bɛ dɔrɔki na tan de an taara fo ɲɛfɛ ne ye n ka dɔrɔki ba yɛrɛ de bɔ k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ n ka cɛ n ko n segin to n'a taa yan hali sabara dɔw bɛ yen subhanallah k'a fɔ kala kɛra tun bɛ nin de kɛ o tuma la bi siraw tun b'a sanfɛla la bi u y'a hadamadenw y'a dilan mais ala kɛra tile saw walahi bunteniw yiri bɛɛ siraw tɛ yen mɔgɔw ta yɔrɔ tɛ donc sisan o ye siramisɛnninw k'a la mais ala kɛra tile la siramisɛnninw t'a la a tun bɛ bin de cɛti ka yɛlɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la ka tila k'i kunbiri kuru jukɔrɔ kuru bɛ sanfɛ a dibi de don i n'a fɔ ko so a b'i kunbiri ka don kuru dɔ kɔnɔ fana fɛn b'a sɔrɔ jɔn b'a lɔn a bɛ tɛmɛ o la a bɛ taa wururu fo ka taa se Gaaru Hira ma ka sira ka taa Gaaru Hira bɛ komi ala ye kulun bɛ cogo min na an ka farafinw kulu façon min dilan ne donna kɔnɔ dɔ o de y'a to n bɛ se k'a lakali a bɛ ten de bon kulu in fan min ɲɛsinnen bɛ alikabaso la ka taa fo dugu kɔnɔ wo de bɛ yen pɛrɛnda dɔ de bɛ yen bi ne yɛrɛ ye n don k'a filɛ ɲɛ bɛ alikabaso la ɲɛ bɛ Maka la ja ala kɛra ala y'o dilan Maka ala kɛra ya b'i to kɔnɔ k'i ɲɛsin alikabaso la donc a tun b'o kuruwo kɔnɔ donc alihimma hami belebele tigi a ma daminɛ nin ye wa i m'a ye ko Michael Hart o tɛ silamɛ ye chrétien de don mais historien de don a ye livre ba dɔ de dilan dunan kɔnɔ a y'i la k'i miiri de duniya cɛba minnu hami ka bon dunan bɛɛ ye a y'u classé o la ka taa a yɛrɛ ka anabi kɛ ɲɛmɔ n'o ye Isa ye Jésus ye a taara Jésus classé k'o kɛ 3e ye Allahu akbar ala n'a ka tilennenya bolo a ye bɛɛ ka baara filɛ a taara sɔrɔ ala kɛra ka baara ɲɔgɔn na dugukolo maa si ma ɲɔgɔn na kɛ ale tɛ silamɛ ye dɛ a ye a ka livre numéro 1 kɛ Muhammadu Rasulullah a ye livre tɔgɔ da ko al-khaliduna mi'atun a'zamuhum Muhammadu al-khaliduna maa minnu bɛ to yen u tɛ sa abada yalla ni ne fo do sa mo ka filla ko mo demi de sa a koroto yi ma famude al khaliduna mi'a ma munum be toy kude o te sa abada o koro yu to be toy fo ka ta duniya wuli ate ban o fara ko be sa fara ko sara harba de fara ko la de to juma gabo wallahi to de gabo fara ko ni e to de be na be nyamo de fe ye bara juma de ke al khaliduna mi'a ma munum to be toy fo ka ta duniya wuli na cheba bela ni akai mo keme tawla a bɛ tɛ ko kɛmɛ dɛ ale ye kɛmɛ de choisi k'a bɛɛ kelen ka histoire karan
kabna dɔgɔmanima a ye baara jumu de kɛ fo ka taa saya s'a ma ka sɔrɔ k'a classé numéro 1 2 3 4 5 6 mais fɔlɔ ale yɛrɛ tɛ silamɛ ye Michael Hart silamɛ tɛ a ye numéro 1 kɛ Muhammadur Rasulullah ne mana ye mun ko mun b'a fɔ ko bɛ lebu ni alakira la i bɛ nin yɛrɛ sɛgɛn quoi wallahi bi e bɛ se ka nin ka recherche ɲɔgɔn kɛ wa historien de don wallahi ka taa livre karan ka cɛ ka mɔgɔw ka vie karan kabini dɔgɔmanima u ye baaraba minnu kɛ ka dunɛ yigi ka cɛbaw jate jɔn y'a bɛɛ dan k'a tɔgɔ da ko Muhammadur Rasulullah ale dun ka ciden bɛ yen ale ye chrétien de ye a ma sɔn k'a ka ɲɛmɔgɔ kɛ a ka ciden kɛ ɲɛ numéro 1 ye yayi li ajli himma ala kira ka hami a ka bon hakili ma ka bon ma non Seyida cɛ kelen pe bi joli de don cɛ kelen bi cɛ kelen dɔw ka ca cɛ kelen bi bina mɔgɔ miliyari ani kɔ o do dɛ ala kɛra yɛlɛmana ka kɛ mɔgɔ miliyari ni ko de bi miliyɔn tɛ dɛ miliyari ani kɔ miliyari de don misiri hakɛ min jɔlen bɛ dunan kɔnɔ bi bi in na jɔn de y'a jɔ min y'a sababu de Muhamadi malgré islamiya min bɛ dunan kɔnɔ bi bi in na miliyɔn joli jɔn y'a bɛɛ jɔ cɛ kelen pe et puis ka nin puissance baw y'a ɲɛ kɔnɔ ma se ka jɔ minnu ɲɛ abada ma y'i jɔ n ye